Hi guys, this is JP Veneracion at sa short video tutorial po na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-edit yung timeline covers na binigay ko sa inyo. Pero bago yun, gusto ko lang i-explain ng maikli kung bakit importante na maganda yung timeline covers natin. It is because ang mga prospects po ngayon, tinitingnan muna yung ating Facebook account. So, mas maganda pag nagpunta sila, chinek nila yung Facebook account natin, ma-impress sila kahit papano. Makita nila nagbigay tayo ng kahit konting effort sa marketing campaign natin. And also, kapag maganda yung timeline covers mo, kapag pumunta yung prospects mo dyan sa Facebook wall mo para tingnan ka, para i-check ka, may konting advantage ka dun sa competitors mo dahil ikaw again nagbigay ka ng kahit konting efforts diyan sa marketing campaigns mo, unlike sa ibang competitors mo, ibang marketers na kasamahan mo, mas malamang na ikaw ang piliin nila. So very important na maganda ang timeline cover natin sa Facebook account natin. Okay guys, so gawin po natin, ituturo ko na kung paano natin i-edit ang timeline covers na pina-download ko sa inyo. Okay? So by this time, na-download nyo na yung file ng ating timeline cover. So pupunta ko tayo doon kung saan nyo sila na-download. So ito po yung ito yung file. So gagawin ho natin dyan, right click nyo muna. Naka-zip file po pala siya. So i-unzip po muna natin. Kaya gagawin nyo, right click and then extract files. Tapos okay lang po natin yan and then any extract na nya. Hintayin lang po natin ma-extract. Ayun na po. Punta po tayo sa bandang taas. Ayun na po siya. Okay? So, click po natin siya. So, makikita nyo. Ayan po yung files. Yung first 5 nandito. Yung second 5 nandito po. So, check po natin to. Ayun. So, mamimili lang po kayo dyan kung ano yung gusto nyong ilagay sa timeline cover account nyo. So, ano ba? Kunya, ito na lang. Ito. So, by the way, makikita nyo, dalawa ho yan. Yung isa po kasi, itong may copy, usually, yan po yung yan yung picture na. Na-save na siya as picture. Ngayon, ito po, itong walang copy, pag chinek nyo yung file type niya, it's Adobe Photoshop image. So, pwede nyo siyang i-edit yan. So, gawin nyo lang right-click, tapos open with Photoshop. Kung ano man yung Photoshop nyo ho. So, open with. So, lalabas po siyang ganyan. And then, ayun na. Pwede nyo na ho siyang i-edit. Pwede nyo siyang palitan. Yung text, pwede nyo palitan. Pwede nyo dagdagan. Pwede nyo bawasan. Kayo po bahala. Yung picture, pwede nyo ilagay yung picture nyo. Again, kahit anong pwede nyo gawin dito. At least, meron na po kayong guide. Pwede nyo dagdagan yan. Pwede nyo bawasan. Kayo po bahala. Pero sa ngayon, gawin lang po natin. Edit lang po natin. So, paano? Let's say ito. Papalitan nyo ng pangalan nyo. So, ito yung pangalan ko. JPV. Pupunta lang ako kayo dito sa layers. Hanapin nyo yung JP Veneracion. So, ayun po siya. So, click nyo lang. Double click nyo lang po yung T para mapalitan nyo yung name nyo. So, kunwari, name nyo is Juan de la Cruz. Yan. Yan siya. Tapos yung website, makikita nyo, ayan, yung www. So, ayun ho siya. Kayo po bahala kung ano yung website nyo. Kayo, ilagay nyo lang ho dyan. Your website. Ayan, your website here.com. Ayan, kunyari, yan yung website nyo. Then, yung Facebook account nyo. Email pala yan. Email, tas Facebook account nyo. Palitan nyo lang kung gusto nyo. And then, yung contact details nyo. Ayun lang. Palitan nyo lang din ho. Okay? And then, ito po, importante, yung picture nyo, syempre, papalitan nyo yan. Picture ko yun andyan, pero papalitan nyo. So, gagawin nyo lang ho, ito. Ito yung layer. Makikita nyo yung layer 2. So, yan yung yan yung picture ko. So, kung i-click nyo tong mata, ayan, nawala siya. So, ibig sabihin, yan yung layer ng picture na yan. Diyan nyo rin ilalagay yung picture nyo. Okay? So, gagawin nyo lang, punta kayo sa picture nyo. Excuse me guys. So, kunwari ito, same lang din yun, pero kunwari ito na lang. Hindi, hanap tayo. Kunwari ito, kunyari picture ko to, or picture ng products nyo. Ito na lang muna para maiba naman. So, right click, open with Photoshop. Tayo lang natin siya lumabas. Ayun siya. Okay? Then, gagawin nyo, click nyo lang tong move tool. Okay? Kasi kanina nasa crop na tool. So, move tool para i-drag natin sila dito. Okay? So, drag nyo lang ho dyan. Ayun. Kaso masyado siyang malaki.
So, yung layer na yun, di-delete ko lang. So, re-resize ko muna ho ito ng siguro, ayan, 6,000 pala. 6,000 by 4,000. Gawin nating mga, let's say, 400. Ayan. Ayan, automatic na ho siya kung naka-click yung constrained proportion. So, ayan. So, drag natin. Ayun, medyo okay kahit pa paano. Pero malaki pa rin siya. So, gagawin lang natin, kung gusto nyo ho, Control T. Control Tango. Control T. Para ma-resize nyo siya. Ayun. Ayan. Lagay natin ganon. Ayun. Tapos enter. Press enter. Ayan. Ayan. Move nyo lang. Arrow left, arrow right, arrow up, down. Para ma-move nyo lang siya. Ayan. Pwede. Pwede na yan. So, yan. So, kung ano may picture gusto nyo ilagay, ilagay nyo hulang dyan. Tapos ito, connect with me. Hanapin nyo lang yung connect with me. Ayun po siya. Double click yung T. Kayo po bahala kung anong gusto nyong ilagay dyan. No? Let's say, company nyo, yung products nyo, kayo po bahala. Okay? So, yun. Now, bago nyo i-save, dapat tanggalin nyo ho to. So, makikita nyo sa pinakataas, may parang red ho dyan. Yung mata ho niyan, i-click nyo lang ho para mawala. Ayun, nawala rin ho yung picture dito. Okay? So, kunyari, okay na ho kayo dyan, na-edit nyo na. So, it's time na ho para i-save. Save as, files, tapos save as. Then, lagyan nyo ho ng, pangalan, anong gusto ho nyo. So, desktop. Kunyari, i-save nyo sa desktop. Una, i-save nyo muna as Photoshop para pwede nyo ulit i-edit in the future. Or, simply, i-ano nyo na. Gawin nyo ng JPEG na. As image na siya. Excuse me guys. So, ayan. Gawin ko ng, isi-save ko na siya ngayon ng JPEG. So, save. Then, okay. Ayun. So, let's see. Punta tayo sa desktop. Ayun siya. So, check ho natin. Ayun ho yung ginawa natin. So, pwede nyo na ho siyang i-upload sa Facebook account nyo. Okay? So, ganun lang po siya kadali. Okay guys, so good luck ho sa inyo. Make sure to visit my blog for more tips, strategies, and trainings. No? Puntahan nyo lang po yan, jpveneracion.com. Marami po kayong matututunan dyan. Basahin nyo yung mga blog post ko. At sigurado makakatulong po sa business nyo po yun. And also, kung meron pa kayong mga questions, make sure na message nyo lang po ako sa fan page ko. So, punta lang ko kayo sa facebook.com/jpvfanpage at pwede nyo pong i-send sa akin yung mga katanungan nyo. And make sure guys na i-like nyo yung fan page ko. Okay? So, maraming salamat guys. Good luck sa inyo. Let's all be successful with our business. Thank you. God bless us all. I'll talk to you soon. Thank you. Bye-bye.